Next, mga mami, kondonyang XL. Oh, yung ganda nito. This one, color red siya, pero brownish red. Brownish red. Ang ganda rin niya. Okay, ayan. Brownish red and white. Button down, size XL. Code Shalita. Code Shalita, 100 pesos. Next, mga mami, this one is very vintage. Pang-office to. Vintage talaga to, mga mami. Why? May shoulder pads pa siya. Okay? You can wear it pang-office. Ayan. Size na to, I don't know. Size large. Code vintage. 100 pesos. Type na type na type. Ma'am Army girl. Yours na, Ma'am Army. Ganda nito, no? Ganda. Shalita. Ma'am Susan, handa yan. Yours na po. Vintage, Ma'am Kat. Nalaglag. Yours na, Ma'am Kat. Gusto ko yung nalaglag siya. Color red-orange. This one, super simple lang. Size large to, mga mana. Super simple na blouse to size large. Code simple. Code simple, 100 pesos. Next, this one, orange. May ganun siyang details, double lining, size XL. Size XL. Code orange, 100 pesos. Ito pag magnininang ata kayo dito. Pero maganda to, maroon red. Maroon red. Size XL, double lining yung katawan ha. Code Ninang. Code Ninang. Maroon red, 100 pesos. Simple, ma'am. Evangeline Alvaro. Yours na po. Then, orange. Orange is size XL. Double line si orange siya. Double lining. Ma'am Winnie, yours na po. And then, Ninang. Wait lang mga mami, wala na ako ng tape. Ayaw niyo ng Nina. Huwag ka maging Nina. Okay, this one, pang small med. Long back, 101% cotton. Long sleeves, tiklupin mo kasi natitiklop talaga siya. Hi, Ma'am Jandy, si Bal po. Sino na kamay na suot ko? Ma'am Arby po, Lazarte, Ma'am Yoli. Ma'am Yoli, maganda yung boho mo, grabe. Sabihin mo sa akin, wow, gano'n. So, ganyan siya. Natitiklop talaga siya. Ganun, oh. Okay, size medium to. Pwede sa small. Code red stripes. 100 pesos. Red stripes. Next, mga mami. This one, brown and black. Short sleeves blouse. Size large. Mga mami, pa v-neck lang to, ah. Code large. Code large. 100 pesos. Next, mga mami, this one is very Zara levels. Very Zara. So, atin ko siya parang pang medium lang yun.
malaki sa akin. Parang semi-large. Small, medium, semi-large siya. Ayan. Mga mami, full siya. Pwede nyo ito i-top. Woo! So, ganyan. Ang atake. Code red, black. Zara levels to, mga mami. Hanggang semi-large lang. Red stripes. Red stripes from Gracie. Yours naman, Gracie. Large. Mama Len, large yours na po. Red, black, Ma'am Victoria. Ito rin mga mami, maganda to. Papa-free ko to. XL ate to. Ang ganda niya. Brown to ha, brown. Para siya nagupit. Nagupit ata to. Ayan. Hindi siya butas. Well, butas siya kasi nagupit siya. Parang ginano ng kutsilyo. Ayan. Sayang mga mami. Size XL to. Baka magagawang paraan. Code chocolate free mind. Chocolate free